السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية. قبل ما نبداو الدرس إن شاء الله كنشكر جزيل الشكر للمشتركين القدماء على الدعم ديالهم المتواصل في التفاعل ديالهم بجيم وكذلك في التعليقات. شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله عنا كل خير. وكنتمنى من الإخوة الجدد على القناة أنهم يشتركوا في القناة ويدعموا القناة لأنها قناة تعليمية 100%. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا درس مهم. لماذا؟ لأن هذا الفيرب اللي غنشوفوه هو ان فيرب كنستعملوه بشكل كثير في اللغة الفرنسية على غرار لو فيرب فولوار اللي شفناه في الحصة السابقة. هذا الفيرب سابيل لو فيرب بوفوار، يستطيع باللغة العربية. هذا الفيرب اون يوتيليز بشكل كبير في اللغة الفرنسية. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا كونجوغاسيون ديال هذا لو فيرب بوفوار في لي طون اسونسييل، وكذلك غادي نستعملوهم في جمل باش يسهل عليكم مستقبلا ان شاء الله تستعملوا هذا لو فيرب بوفوار دو فاسون فاسيل دون دي فراز سامبل. اول شيء le verbe pouvoir au présent et se conjugue de cette façon. Alors on dit je peux, tu peux. حاولوا انكم تحفظوا معايا الله يرضي عليكم لا كونجوغاسيون. Il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent et elles peuvent. هذه la conjugaison du verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent ou bien elles peuvent. كيفاش كنستعملوا le verbe pouvoir dans des phrases? Alors le verbe pouvoir est toujours كيكون متبوع بان verbe à l'infinitif. pouvoir كيكون دائما متبوع le verbe à l'infinitif. verbe à l'infinitif دائما. C'est bon. Je peux sortir, je peux dormir, je peux rester, je peux lire, ainsi de suite. C'est bon. هذا le verbe pouvoir كيكون دائما متبوع بان verbe à l'infinitif. Ça veut dire verbe فعل في الحالة الأصلية ديالو. ولو فيرب بوفوار كنستعملوه لجوج حالات، في جوج حالات. كنستعملوه إلا كنت غادي نطلب شي شيء، لطلب اون دوموند. إلا بغيت نطلب شي شيء كنستعمل جملة استفهامية ولا كنسأل، كنطلب سؤال، كندير سؤال. باغ اكزومبل اسكو، هل، اسكو je peux. C'est bon. Est-ce que je peux dormir par exemple. هل أستطيع أن أتحدث، هل أستطيع أن أنام، هل أستطيع أن أقرأ. je peux lire. يعني في الطلب فاش كنبغيو نطلبوا شي حاجة كنستعملوا لو فيرب بوفوار. سي بون. أو كنستعملوا لو فيرب بوفوار كذلك في لا فولونتي، الرغبة. إلا كانت عندنا الرغبة ديال شي شيء، عندي لا فولونتي، الرغبة. سي بون. باغ اكزومبل je peux réussir، أستطيع النجاح. je peux réussir، أستطيع النجاح. كما كتلاحظوا دائما مورا لو فيرب بوفوار كاين لو فيرب à l'infinitif. lire à l'infinitif et réussir à l'infinitif. هادو هما الحالات اللي كنستعملوا فيهم لو فيرب بوفوار. دابا غنشوفوا الاستعمال ديال pouvoir dans des phrases. Alors قلت لكم دائما لو فيرب بوفوار متبوع بان فيرب à l'infinitif. ناخذ اي فيرب quel que soit. lire، parler، rester، أبقى، يبقى، يعني lire يقرأ، parler يتكلم، rester يبقى، jouer يلعب، fermer par exemple la fenêtre، أغلق النافذة، sortir يخرج، ainsi de suite. يعني جميع les verbes à l'infinitif je peux utiliser le verbe pouvoir. Alors à présent je peux dire je peux lire, ou bien est-ce que je peux lire. Tu peux parler, il peut rester, nous pouvons fermer, vous pouvez jouer, ils peuvent sortir. Ça y est, j'ai formulé des phrases qui sont correctes. J'espère que c'est clair.
صافي كتكونوا حافظين لا conjugaison du verbe pouvoir au présent par exemple, maintenant on travaille au présent, plus le verbe à l'infinitif وهكا صوبت جملة مفيدة. سي كلير. وهذا الاستعمال ديال الفيرب بوفوار نقدر نستعملو الا بغيت نسول، نطلب طلب، أو نبين على الرغبة ديالي. Je peux sortir. Je peux sortir maintenant. Je peux sortir. ولا نقول est-ce que je peux sortir ولا je peux sortir. إلا كنت غنطلب من الأب ديالي مثلا نخرج نقولو je peux sortir mon père. C'est bon? Alors j'espère que c'est clair. Alors on va dire la conjugaison du verbe pouvoir وهكا كنستعملو les phrases. ناخدو le verbe pouvoir maintenant au passé composé. نشوفو كيفاش نستعملوه dans des phrases. Alors le verbe pouvoir au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors premièrement, je dois écrire l'auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Voilà. Et j'ajoute le participe passé. Alors pour voir son participe passé, c'est pu. J'ai pu, tu as pu, il a pu, nous avons pu, vous avez pu, ils ont pu. Alors, وكنربطهم مع هاد لي فيرب على l'infinitif وأنا صوب جمل مفيدة. J'ai pu lire. استطعت في الماضي. J'ai pu lire. Tu as pu parler. استطعت أن تتحدث. Il a pu jouer. استطاع أن يلعب. C'est bon. C'est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre la conjugaison. خصكم ديروا هو تحفظوا la conjugaison وتعرفوا الاستعمال ديال le verbe pouvoir. أنك كتستعمل موراه le verbe à l'infinitif et facilement tu peux faire des phrases simples. الآن غادي نشوفوا le futur. Le futur. Alors je dis je pourrais. Tu pourras. انتظروا إخواني حتى نكتب les terminaisons parce que j'ai pas encore écrit les terminaisons. Nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Alors j'ajoute la terminaison je pourrai à i, tu pourras à s, il pourra à, nous pourrons à ns, vous pourrez ez, ils pourront à nt. Et voilà, j'ai conjugué le verbe pouvoir au futur. Alors غادي نقول سأستطيع القراءة. Je pourrais lire. ستستطيع التكلم. Tu pourras parler. Ainsi de suite. كناخذ le verbe, le sujet, le verbe plus le verbe à l'infinitif. J'espère que c'est clair إخواني أخواتي. دابا الآن غادي نمروا للتطبيق في جمل باستعمال le verbe pouvoir. باستعمال le verbe pouvoir. Alors ناخذ أول جملة. أنت تستطيع الفوز. أنت تستطيع الفوز. أول شيء غنشوفوا هذه الجملة إن طون إلي كونجوغي. Alors il est conjugué au présent. أنت تستطيع الآن au présent. Donc أنت المعنى ديالها في اللغة الفرنسية هي tu. C'est bon? Tu. Alors شنو كندير؟ كنصرف le verbe pouvoir au présent. Alors je dis je peux, tu peux. Tu peux. الفوز gagner. Gagner, le verbe gagner, ça veut dire à l'infinitif. Et voilà, أنا صوب جملة مفيدة وسهلة وسلسة. Je peux gagner. ناخذ مثال في الماضي. خالد مثلا خالد استطاع مثلا استطاع الكتابة مثلا ولا استطاع الكتابة. Donc Khalid c'est un nom propre, j'écris c'est un sujet. التذكير هذا هو le sujet, tu sujet, verbe pouvoir et gagner c'est le complément الفعل به. Khalid استطاع. Donc Khalid كنعوضوه بإل. Donc استطاع في le passé. Donc je dis j'ai pu, tu as pu, il a pu. Donc Khalid a pu quoi? Écrire.
استطاع أن يكتب normalement استطاع أن يكتب a pu écrire et voilà j'ai formulé une phrase simple. ناخذ مثال ثاني ديال لو فيتور باغ اكزومبل سنستطيع باغ اكزومبل سنستطيع شراء منزل. سنستطيع لو فيتور دونك لو سوجي شنو هو نو. سنستطيع يعني نحن نستطيع نو. Donc je conjugue le verbe pouvoir au futur simple. Alors on a dit je pourrais, tu pourras, il pourra, nous pourrons. C'est bon. Shira'a. Le verbe à l'infinitif. On a دائما موراها le verbe à l'infinitif. Shira'a acheter. Ça veut dire n'est pas conjugué. Quoi? Une maison et j'ai écrit une phrase qui est simple et voilà nous pourrons acheter une maison. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا جيدا ونتمنى انكم تكتبوا في التعليقات بعض الجمل باستعمال لو فيرب بوفوار. كنشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم المتواصل للقناه وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.